8 9 9 9 8 8 8 9 9 8 8 9 9 और बाकी गिनती कौन लर्न करेगा? 1 अच्छा फिंगर बताओ, फिंगर में 1 2 3 3 ऐसे करो ना मम्मा, मम्मा 3 देखो 1 1 2 3 4 हाँ देखो 1 2 3 4 अरे यार तुझे अनार कहाँ है? अनार ढूंढो, अनार अनार यहाँ नहीं है, ये रहा अनार। हाँ पिजन कहाँ है? पिजन कबूतर, कबूतर। एलिफेंट कैसे करता है? ऐसे। फिश मछली, मछली करो, मछली। काइट कैसे उड़ते काइट? अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छा जॉनी जॉनी, जॉनी जॉनी Jhony Jhony, yes papa. Eating sugar, no papa. Telling a lie, no papa. Open your mouth. Jhony Jhony, yes papa. इधर देखो ना. Eating sugar, open your mouth. अरे पूरा नहीं आता। Jhony Jhony, yes papa. Eating sugar, no papa. Telling a lie, no papa. Open your mouth. Ha, 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 ha. अच्छा आकाश, head, shoulder, knees, knees and toes, eyes, ears, mouth and nose. Like, share. अच्छा 1 2 कर दो पहले, इधर सुनो। 1 इधर देखो, पापा को दिखाओ, पापा को दिखाओ। 1 1 1 2 फिर आप करो 1 2 3 4 5 आकाशी वाली कट। 1 पहले 1 पहले 1 2 3 4 5 हाई फाइव। ये पापा 1 ओह 1 2 3 4 4 आद्विक ऑक्टोपस कहाँ है? ऑक्टोपस कहाँ है? आद्विक ऑक्टोपस, ऑक्टोपस गुड। और डॉल्फिन, व्हेल, शार्क, सी हॉर्स, ओके, स्टारफिश गुड।